Nya tinaga natin kasi sir. Hydroponic box. Saan to magatang ijay? Online. Shopee or Lazada. Lazada. Okay. Ang kulang gamin nga sure no adatata dito ito nga farm supply awan mo. Mabayag damag kayo dyan yung baka. Saan to dahil ito eh? Nya tinaga na sir. Seedling tree. Kasi ito seedling tree. Magatang ijay. Farm supply. Farm supply dito bagyo. Sagmamano nga ito kasi sir. Naka 50 50? or 76. Ni mayata. Nya nga iti ikabilya dito nga kwa. Tapno mamulaan. Yay seed. Coconut coco choir. Nya di Coco choir. Coco choir. Paggatangan ti kasi sir. Ano ba tang dito? Ito ay farm supply. No saan di orchidario madam. Orchidario. Ah, okay ah. Na nga iti ikastuyo dito sir. Coco choir mat lang ito. Hanje dagana sir. Coco choir mat lang. Coco choir. Coco choir. Saan to? Ikam to lahat danom na ito yan. Ano, kan solution niya kas na fertilizer na. Nya nga naga na nga fertilizer sir. Kasano nga iti manggamit dito sir? 1 liter kabilang 2 ml. 2 liter ml. 1 liter nga danom, 2 ml nga kastig. Gumatang kati kasi sir. Ay na ito 2 ml dito sir. Paspasit pa dito. Ah. Sino? Basit lang? Ay kasta. 2 ml jay may 1 liter nga danom. Ag-combine data sir. Nutrition. Ay fruit bloom. Yung may isa fruit micro na